मालो सर्वविद्यारे निपुणा है निर्मला बास एपटे कुंभकर्ण पुओ कुंभोदर मध्य सर्वविद्यारे पारंगम दिने महर्षि मैत्रेय विचार कले अच्छा विश्वर कल्याण पाई पिला मानकु धरी मु यज्ञ आरंभ करी यज्ञ 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 करने पे मनस्थ कले आज्ञा आज्ञा ऋषि प्रवर को यज्ञ करिवे कि भलिया यज्ञ करिवे निरंजनपुर गारे पाला होची गोटे यज्ञ यज्ञ हाँ हाँ ए यज्ञर ना कौन हाँ ना यज्ञर ना होची नाम यज्ञ नाम यज्ञ आज्ञा हाँ हाँ कला देव यज्ञ द्रव्य यज्ञ जोग यज्ञ तथा पर स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ यज्ञ इति समुद्भव एक हेला देवयज्ञ 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 बोले कौन देवयज्ञ आमे घर मानक जो होम टिके करे अच्छा अच्छा ठाकुरानी पाखरे जो दीप टिके जाले हाँ 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 प्रभु को पाखरे नड़िया टिके बाड़े हाँ हाँ शिव मंदिर रे अभिषेक टिके करे बात एला देवयज्ञ देवयज्ञ अच्छा दुईरे हेला द्रव्य यज्ञ द्रव्य यज्ञ अच्छा द्रव्य यज्ञ कोटा कोड़ा ना बापा मां को पई यज्ञ अच्छा बापा मरी जाई छंती आज्ञा आज्ञा वर्षे के थरे श्राद्ध पड़े श्राद्ध पड़े हाँ हाँ आपण बापा मांकर श्राद्ध दियन बास ब्राह्मण द्रव्य खोजिबो अरुआ चाउल आनिबु 2 किले हाँ डाली आनिबु 250 250 सोरिष 100 ग्राम बास क्षीर लिटेरे हाँ दही 500 ग्राम ग्राम इत्यादि इत्यादि ब्राह्मण द्रव्य खोजन बास से यज्ञ हला द्रव्य यज्ञ द्रव्य यज्ञ अच्छा 3 रे हला जोग यज्ञ जोग करिबा गोटे यज्ञ अटे अच्छा आज मोदी कहूँ समस्ते यज्ञ कर हाँ हाँ बोले जोग कर योग कर रामदेव बाबाजी कहूँ जोग कर बास वर्तमान तुम देख जेते मुनि ऋषि बाबाजी अच्छा सबु ठाकुर पाइबा उद्देश्य रे कहउछन्ती समस्ते जोग कर समस्त योग कर अच्छा जोग कले योग बोले तमे जोगी हे जीवो अच्छा भगवतत्व पाइबा पाई बाटटा सुविधा हे जीवो हाँ हाँ एथि पे जोग करिकि अंध भीम भई कहिले अच्छा कला तागु किए ओबा पारिबो धरी तागु किए ओबा पारिबो धरी दृष्टि अग्रे घेले दादा जाजुल्य ज्योति दृष्टि अग्रे घेले जाजु
ରହିଛି ପୁରୀ ତାକୁ କିଏ ଅବା ପାରିବ ଧରି ତାକୁ କିଏ ଅବା ପାରିବ ଧରି ତାକୁ କିଏ ଅବା ପାରିବ ଧରି ପରମ ପୁରୁଷ ହରି ହେ କଲ୍ୟାଣ କାରଣ ଓ ତାକୁ କିଏ ଅବା ପାରିବ ଧରି ପରମ ପୁରୁଷ ହରି ହେ କଲ୍ୟାଣ କାରଣ ଓ ତାକୁ କିଏ ଅବା ପାରିବ ଧରି ବନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଦେବ ମୁନି କେତେ ମାନ ଜାଣ ଓ ତାକୁ କିଏ ଅବା ପାରିବ ଧରି ଓଘାରି ଓଙ୍ଘ୍ରିକି ପାଦ ମନ୍ତେ ପଦ୍ମାଳୟା ତାକୁ କିଏ ଅବା ପାରିବ ଧରି ନୀଳାଚଳ ଧାମେ ହରି ଲଗାଇଛ ଲୀଳା ତାକୁ କିଏ ଅବା ପାରିବ ଧରି ଓ ପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ମୂର୍ତ୍ତି ଜୟ ରାଧା ହରି ଓ ତାକୁ କିଏ ଅବା ପାରିବ ଧରି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲୀଳାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କଲ ଅବତାରି ତାକୁ କିଏ ଅବା ପାରିବ ଧରି ଆଦି ଅନାଦି କାରଣ ନିର୍ଗୁଣ ସଗୁଣ ତାକୁ କିଏ ଅବା ପାରିବ ଧରି ଆତ୍ମାରାମ ସନାତନ ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ତାକୁ କିଏ ଅବା ପାରିବ ଧରି ବସି ଅଛି କଲ୍ୟାଣ ଯେ ମହିମ କାଳିକା ତାକୁ କିଏ ଅବା ପାରିବ ଧରି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖୁମା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକା ତାକୁ କିଏ ଅବା ପାରିବ ଧରି ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତ ଜୀବନ ତାକୁ କିଏ ଅବା ପାରିବ ଧରି ସ୍ୱୟଂ ତୁମେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଏକା ନାରାୟଣ ତାକୁ କିଏ ଅବା ପାରିବ ଧରି ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କରତା ତାକୁ କିଏ ଅବା ପାରିବ ଠିଆ ହଉନି ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱଜନ ପିତା ତାକୁ କିଏ ଅବା ପାରିବ ଧରି ଦୃଷ୍ଟି ଅଗ୍ରେ କେଳେ ଚାଚଲ ଚୋଟିରେ ଦୃଷ୍ଟି ଅଗ୍ରେ କେଳେ ଚାଚଲ ଚୋଟିରେ ସର୍ବସ୍ଥାନେ ରହି ଅଛନ୍ତି ପୁରୀ ତାକୁ କିଏ ଅବା ପାରିବ ଧରି କିଏ ଅବା ପାରିବ ଧରି ଆଜ୍ଞା ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ରାତି ଯାକ କଦାପି ହେଲେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ମାନେ ମାନେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଦେଖୁଛ ଟାଇମ୍ 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 କେତେ ଗଲାଣି ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଆର ଦଳ ଆସିବେନି ଏ ଧାରା ପାଇବେନି ତେଣୁକରି ସେ ଜାଗାରେ ରହିଲେଣି ହଁ ତେଣୁକରି ଆମର ଯୋଉ ଯାକେ ଯାଉଛି ଯାଉ ଆଚ୍ଛା ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଯଦି ନ ଆସିବେ ଦିନଜନ କରିକି ପଳେଇବି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଅଡ଼ୁଆ ହବ ଯାହା ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳାକାର ରୋଗରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା କଦାପି ହେଲେ ଛାଡ଼ିବାନି ମୁଁ କଳାକାରକୁ କଳାକାର ଯଦି ଚିହ୍ନି ନ ପାରିଲା ତାହେଲେ ସେ କୋଉ କଳାକାରରେ ଗଣା ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଯଦି ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିଲା ତାହେଲେ ସେ କୋଉ ଡ୍ରାଇଭର ସତ କଥା ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯଦି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିଲା ଆଜ୍ଞା ସେ କୋଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହଁ ଗୋଟେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଗୋଟେ ମିସ୍ତ୍ରୀ କି ଚିହ୍ନି ନ ପାରିଲା ସେ କୋଉ ମିସ୍ତ୍ରୀ ସତ କଥାରେ ଭାଇ ମୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ କଥା ଦେଇଛି 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ରହିପାରିବିନି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇପାରୁନି ମୋତେ ବିଦାୟ କରିଦିଅ ବାପ୍ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ମୁଁ ଯିବିନି ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା 2 ଘଣ୍ଟାଟା 3.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଆଚ୍ଛା ପାଲା 12ଟାରେ ଭାଙ୍ଗିବ ନିରଞ୍ଜନପୁରରେ ବାସ୍
ताहले तुम पाला वाला आउ कौन पे आसीबो आउ घंटाटे रहिला हाँ हाँ मु कौन आउ घंटे गोड़े दे परिबिनी की कथा कहूच मु घंटाए गोड़े दूची निश्चित दी दल जाकर पाला पैसा मते आज दब हाँ हाँ हेलो कहीं कहीं 7 रु आरंभ 12 रे शेष बस ठीक 7 रे मृदंग बाजिब 10 रु गायक ओह्लेब अच्छा 10 रु आर गायक चढ़ब 12 रे ओह्लेब शेष थाक 2 घंटा बेश तमर जदि समय ज्ञान न रहुछि हाँ हाँ गोटे असुस्थ भंगा देह शरीर को अच्छा एते कष्ट दबार इच्छा आज्ञा मु तुम सांगेरे आउ पाला गाइबा को जीविनी एठु निरंजनपुर बस कला आदि अनादि कारण निर्गुण सगुण ताकू किए অবা পারিব ধরি ताकू किए অবা পারিব ধরি आत्मारा सनातन हे ब्रह्म स्वरूपण তাকো কিয়ে অবা পারিব ধরি ताकू কিয়ে অবা পারিব ধরি र आज्ञा